हाँ एग्जैक्ट बताना है एग्जैक्ट बताने हुए ये देखो देखो এটা দেখুন ডবল সফটার ডবল সফটওয়্যার এটা দেখো এটা দাদা টিস্যু জায়গা কোয়ালিটি ये देखो ଆଉ ତାର ଆଞ୍ଚଳରେ ବି ଦେଖୁନ୍ ସଫ୍ଟା ଅଛି ଏଟା ପୁରା ଫୁଲ ଟିସୁ है कॉटन रे কটন রে ফুল টিস্যু ହେଲା ଏ ଦେଖୁନ୍ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଟା ଦେଖୁନ୍ Blouse ବ୍ଲାଉଜ piece ପିସ୍ work ରେ ବି- ୱାର୍କ ରେ ବି ଟିସୁ କାମ ହେଇଛି টিস্যু কাম ଅଫର ବାବଦରେ ଅଫର ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଅଫର ଚଲୁଛି 1 ରୁ 30 ଯାକ 5000 ରୁ ନେଲେ କଟନ ଶାଢୀ 10000 ରୁ ନେଲେ ଏନ୍ତା ଫେନ୍ସି ଶାଢୀ 20000 ପ୍ଲସ ଯଦି ନେବେ ବେଲେ ଆମର 2000 ବାଲା बनारसी टिश्यू गुटे जेनटा दिया होचे होचे सेटा अलगा সেটা অফার কন্টিনিউ তা সাথে कंटिन्यू अछि शिवरात्रि दिन जाक आ गुटे ता संगे हमें ऑफर ऐड करू छु जे जेहेतु आपण बिहागरिया नोचन बिहागरिया पूरा टोटल सामान जदी नोचन बेले 5% कैशबैक आपण को दे পুরা হাত হাত ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ब्लाउज पीस वर्क वाला এর মাছ ধরি এটা দেখুন আচল चल हला ଏ ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ওয়ার্ক हला ये देखो फुल बॉडी देखो Full body देखो। 6500 रेंज 6500 টাকা स्टार वाला ডবল স্টার 6800 এক নম্বর দেখুন মাত্র 6800 ये টাকা तो बिल ब्लाउज पीस पले आसबा এই দেখুন কাম হইছে हे लेवल रो काम हिची आइटा होचे देखो नव कुठी रे जेनटा कि हमर माधुरी देखि पिन देले इटा ना पिनहि तो बोली कंफ्यूज हो जिबी इटा सेटा ना पिनहि तो आ हमको ओरिजिनल बोली कहउचन बोली कंफ्यूज हो जिबी एंता दिसुचे देखो ए देखो केन लेवल रो আছে দেখো এটা দেখুন সে কটন ফুল টিস্যু কটন রে ফুল টিসু এটা দেখুন এটা সুচে দেখুন সে 30000 টাকা ফুল টিস্যু লেখা দিছে পুরা পুরি এ দেখুন তার চল চল দেখুন सबको जुहार और फिर तरह स्वागत हम रेमंडा विलेज रो आउ गोटे नुआ वीडियो के वर्तमान फिर पहुंची लिनो रेमंडा गाँव गुलशन मेहदा दुकान की जिन ऑफर ही ऑफर चली आप बहुत ही पसंद करबे हेतकी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन हेतकी बढ़िया बढ़िया ऑफर दौन बिहा सीजन लगी आके आउ भी ऑफर मैंने आसूचे आज वीडियो मैंने भी खास खास ऑफर मैंने आसी सम्बलपुरी साड़ी बेस्ट कलेक्शन आनीचन गला वीडियो देखिए आप बहुत ही पसंद करते आज का भी हेता किसी क्वालिटी वाला कलेक्शन आसी जेना देखुन सर आप बहुत ही पसंद करबे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलुचे से आके देखो तो वीडियो के बिना काटी आरंभ लास्ट तक देखो बहुत ही क्वालिटी वाला सम्बलपुरी साड़ी देखा खास रेमंडा गाँ गुलशन मेहदा दुकान रू दुकान के आसबे कलेक्शन किसी इंता सब देखा पाबे सब वाला कलेक्शन किसी इंता सब हैंगिंग कराती केतेरा क्वालिटी वाला कलेक्शन यार देखो पेपर बॉर्डर थान रो डिजाइन में देखो एक से एक कलेक्शन यार अवेलेबल है यार देखो आप कहते थान रो कलेक्शन देखो केते बढ़िया बढ़िया स्टार्टिंग कपड़ा मैंने आसी गलान आप आसी नहीं भी पारबे यार देखो सब कम दामिका कटन शाड़ी रो कलेक्शन अवेलेबल अच्छे यहाँ कटन शाड़ी रो सेक्शन यार देखो पाट शाड़ी रो आ भी जेना बिहागुरिया सेटअप सब जगह अवेलेबल अच्छे आप देखा पाबे हेल्ला आज वीडियो जेना देखा देखो सब कलेक्शन यहाँ सजे रखी गुलशन दादा यार देखो पाट शाड़ी भी भरपूर कलेक्शन स्टॉक सब अवेलेबल अच्छे तो जाओ ताकू पैरमा तो गुलशन दादा फिर स्वागत आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन है आउ गान ना होचे रेमंडा डिस्ट्रिक्ट होचे बरगढ़ आउ ब्लॉक होचे भेड़न बरगढ़ शहर नु मात्र 20 किलोमीटर सम्बलपुर नु 40 किलोमीटर पड़से भेड़न साइड नौच 10 किलोमीटर पड़बा 10 किलोमीटर बिनका सोनपुर साइड नौच माने भेड़न रास्ता दिग आसी पारबे बरगढ़ नु जेन नौच सोहराटी रास्ता दिग आसी पारबे जदी सम्बलपुर औचन आपण को बरगढ़ जीवा ना पड़े रेंगाली कैंप अताबिरा रेंगाली कैंप छगडो आपण लेफ्ट साइड केनाल रास्ता रे आपण रेमंडा आराम से पहुंची जिबे आ जदी भी रास्ता जन असुविधा है गुलशन दादा नंबर दिया से नंबर रे कॉल करबे हमें लोकेशन पठे देमु रास्ता घाट सब हमें पूरा डिटेल्स देबे आसुचन हेंता फोन करके भी आपण माने भी आसी पहुंची पारबे जदी भी आसी ना पर जहा जहा साड़ी देखाबा सब ऑनलाइन मंगाबा ऑनलाइन रे भेल आपण एटा करबे हमें पठे देमु जेंटा कि देखुन पार्सल बहुत पार्सल माने एंता जाउचे तो देखुन किछि देखुन ये एंता हिसाबे सब पार्सल माने जासी देखुन आपण एंता हिसाबे पार्सल माने जासी 2 पीस 3 पीस पीसी एटा आजरो ऑर्डर पैकिंग हे गला काल के सकाले ना डिलीवरी बॉय यानी आबा जदी हाज ने आसबा बले हाज ने धरि करे पला देखुन ऑर्डर देबे वाला भी आपण घर जा किछि हिसाबे पूरा एटा कहीं कटक भुवनेश्वर हमर पाटनागढ़ बजराईनगर सब एंता दिल्ली मुंबई जे आपण ऑर्डर करबे आपण घर जा डिलीवरी कुरियर माध्यम रे आपण घर जा आराम से पहुंची जीवा तो रतला घिना बिका प्रोसेस तो आजिरर वीडियो रे काना स्पेशल रहबा काना ऑफर रहबा कि जेन आजिरर वीडियो रे हमें जेंटा कि हमें आनी छु सब तो नुआ नुआ डिजाइन में छु पूरा लेटेस्ट कलेक्शन जेंटा छु हमें हाफ टिश्यू कॉटन रे हाफ टिश्यू आना छै हाफ टिश्यू आ फुल टिश्यू आपण एटा ना देखिथिबे अलगा कैंसिन में ना देखिथिबे सॉफ्टा वाला ब्लाउज पीस रे भी टिश्यू आसबा आ वर्क भी आसबा आसी जीवा सेटा माने आजिरर स्पेशल वीडियो रे स्पेशल देखमा तो जाओ बिना स्टार्ट करबा देखमा आजिरर स्पेशल कलेक्शन आ ऑफर बाबद कि काना अछि हां ऑफर बाबद रे ऑफर तो देखो हमर जेन ऑफर चलुची 1 रु 30 जाक 5000 रु नेले कॉटन साड़ी 10000 रे नेले एंता फैंसी साड़ी 20000 प्लस जदी नेबे बेले हमर 2000 वाला बनारसी टिश्यू गुटे जेंटा दिया होचे सेटा अलगा কথা सेटा ऑफर कंटिन्यू ता से कंटिन्यू अछि शिवरात्रि दिन जाक आ गुटे ता संगे हमें ऑफर ऐड करू छु जे जेहेतु आपण बिहागरिया नोचन बिहागरिया पूरा टोटल सामान जदी नोचन बेले 5% कैशबैक आपण को दे पूरा हाथों हाथ दिया हवा हां तो जाओ एटा शिवरात्रि दिन जाक खालीटा रहबा जिन मान नवाले चौजन बिहागरिया बुडुगरिया से मान आछि ऑफर
फायदा उठो हाँ। तो जाऊ बिना रेडी स्टार्ट कमा देखो आज स्पेशल कलेक्शन पहला देखुन आज्ञा आमे तो आमर पाखे 750 नु नै करे अच्छे देखुन एंता थपी बाटे पूरे आसी हैला आमे ई जिनिसटा आमे वीडियो रे नै देखुन बाकी आले मिलबा आला मिलबा तापरे आमे देखुन ई जिनिसटा आपन को सब जुड़ा जुड़ा आसबा ए देखुन ई जिनिसटा सब जुड़ा जुड़ा आसबा देखुन जुड़ा जुड़ा सी हां ई जिनिसटा सब जुड़ा जुड़ा आसबा ए देखुन एटा आसबा 3000 रेंज 3000 रेट देखो 3000 रेंज रे ए देखुन एटा आसबा 3000 रेंज रे बहुत सारा एंता आसी देखुन हला ए सब पूरा जुड़ा जुड़ा आसबा ए देखुन एटा गुटे देखुन ई क्वालिटी माने आपन कहीं बिल ना पान देखुन इतर फुल छबाड़िया फुल है आपन ई जिनिसटा किहे बिल ना कहन एतकी रेट रे हां एतकी रेट रे देखुन छबाड़िया फुल रे एटा पूरा होलसेल दाम है होलसेल दाम जेंटा बिल देखुन होलसेल दाम ही पूरा लागू छे लागू छे तार साथे फिर ऑफर तार संगे ऑफर बिहागरिया ने लेभिल आपन आओ एक्स्ट्रा ऑफर आओ एक्स्ट्रा ऑफर होलसेल रेट रे आपन नै करे बिकला भी चलबा ए देखुन এটা আসবা स्टार सॉफ्टवेयर डिजाइन स्टार सप्ताह 3300 रेंज रे এটা আসবা देखो केते बढ़िया सुंदर से देखो केनता 3300 पूरा इतार कलर बा कलर माने भी पले आसबा बहुत टे कलर अच्छे पले आसबा मैं आपन को आ गुटे नवा डिजाइन देखाउचे हला आ गुटे नवा डिजाइन देखाउचे आपण देखुछ रेमंडा गा ए देखुन नवा डिजाइन देखाउचे दुकान रु एटा देखुन आपन अश्विनी साड़ी देखिथिबे लाइट कलर व्हाइट कलर येलो कलर ई सब देखिथिबे है मॉडल टाइप रे एटा अच्छे देखुन है मॉडल टाइप रे केनता दिसुचे खाली देखुन एटा तार आंचल आंचल हेला आ फुल बॉडी देखो फुल बॉडी रे देखो केनता दिसुचे देखो एक नंबर इटा आसबा 3400 रेंज रे इतार जुड़े तीनटा कलर बहुत सुंदर पले आसबा 3400 रेंज रे आपण 3400 रेंज रे तापरे ई डिजाइन माने अच्छे देखो एटा ब्लाउज पीस रे आसबा से जहां खाली हेटा ब्लाउज पीस माने नहीं आसे एटा देखो ब्लाउज पीस आसबा एनु देखो आंचल एटा आसबा 4200 रेंज रे एक नंबर से मात्र 4000 4200 रेंज रे तापरे आमे देखामा थान रे किछि पेपर बॉर्डर था पेपर बॉर्डर थान रे हमर तो थान देखि देबे सब नुआ नुआ डिजाइन माने पूरा हमें उले देथे सु ए देखो उत्कल लक्ष्मी उत्कल लक्ष्मी रे ऊपर ऊपर उत्कल लक्ष्मी को जे नवकोठी नवकोठी देखो नवकोठी रे देखो आंचल आ एटा फुल बॉडी देखो एक नंबर होजी एटा आसबा 4500 रेंज रे मात्र 4500 मात्र 4500 रेंज रे आसबा हला तापरे देखुन ए देखुन सब नुआ नुआ डिजाइन माने ए देखुन एटा देखुन जेंटा बिल रेट को आउ जाए आज्ञा पूरा होलसेल रेट है पूरा फिक्स रेट माने फाइनल रेट है पूरा फाइनल रेट माने ए देखो बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन देखो एते बिल ब्लाउज पीस पले आसबा एतार आंचलटा भितरे अछि आज्ञा आंचलटा भितरे अछि हला एतार चौतीवार नु बिगड़े जी आंचलटा भितरे अछि ए देखो आंचलटा देखो हला केते सुंदर अछि बहुत सुंदर अछि जेन साड़ी पसंद हो ऑनलाइन नवाले चाहो हेटा हेता रेट आसबा 5500 5.5 के 5.5 नंबर फोटो ए देखो ऑर्डर करबे डिजाइन माने देखो एक नंबर लाउछ देखो एटा भेल ए सब तापरे ब्लाउज पीस माने आसबा ए देखो आंचल हला एटा भेल 5.5 रेंज रे आसबा 5500 रेंज रे आसबा ए देखो ना गुटे सब नुआ नुआ ए देखो देखो इता स्टार होचे हिनो ए देखो आंचल हला ए सब पूरा नुआ नुआ मॉडल माने पूरा नुआ मॉडल दादा पूरा नुआ मॉडल ये जे भी पिने पहला पिन बेटा पहला पिनबे ए देखो आ गुटे इधर दाम केते कहले की हे 5.5 रेंज रे मात्र 5.5 रेंज रे आसबा ए देखो ना गुटे एटा गुटे देखो ये ब्लाउज पीस वार्क छे ब्लाउज पीस वार्क वाला ए माछा धड़ी एटा देखो ना आंचल हला ए देखो ब्लाउज पीस वार्क हला ए देखो फुल बॉडी देखो फुल बॉडी देखो 6500 रेंज रे 6500 टंका रे ब्लाउज पीस वार्क से बहुत ही सुंदर लाउज कलेक्शन डा तार पर देखो बहुत डिजाइन माने बहुत तो अछि आज्ञा ए देखो आ गुटे इतर इटा माने देखो पूरा इतर ई क्वालिटी कपड़ा अपन काहे बिल ना पाने देखो पूरा साड़ी छंदली जाउ छे पूरा छिले इटा बसन तार बेस्ट साड़ी पूरा एक नंबर आ नुआ धड़ी भेले ए देखो देखो ना आंचल हला आउ ए देखो इतर ब्लाउज पीस वार्क छे हला ए देखो इतर रेंज आसबा 7500 7500 रे बहुत टेंता डिजाइन माने बहुत टे छै ए देखो एटा गुटे देखो डबल बॉर्डर 5300 रे रामा ग्रीन कलर रे देखो डबल शाइनिंग कलर छे आपण नै पारबे ए देखो ना आंचल ए सॉरी 5000 पूरा ऑफर रेट रे एटा 5000 नाला 5300 बिकबार कथा ना तो 5300 बिकबार कथा ऑफर रेट हमें 5000 रे छान दे दिया होजी देखो हला एंता साड़ी माने बहुत टे अछि आज्ञा केते देखामा ए देखो आ गुटे डिजाइन
যেটা নয় যে খালি সেটা দেখা হচ্ছে হ্যাঁ যেটা নূয়া হচ্ছে সেটা দেখা হচ্ছে এ দেখুন এটা আসবা 5,500 রে বড় টিকে গেলে আউ পছন্দ দিচ্ছে শাড়িটা এ দেখুন এটা তার ব্লাউজ আঁচল পিস হেলা আর এ দেখুন পুরা বডি দেখুন এক body নম্বর দেখুন, পুরা সবু এক এক নম্বর আছে হেলা এ দেখুন আ গুটে স্টার বালা ডবল স্টার ডবল স্টার 6,800 রে এক নম্বর দেখুন মাত্র 6,800 টাকা এতে বিল ব্লাউজ পিস পলে আসবা এই দেখুন আঁচল এতে বিল ব্লাউজ পিস পলে আসবা 6,800 রে এটা 6,800 দেখুন ইতিবি পুরা সবু নূয়া নূয়া ডিজাইন আজ্ঞা এটা দেখুন আমার রনিং ডিজাইন যেটা আমার এসি এ দেখুন 3 পিস এইছে এটার 3 পিস এইছে এটা এটা দেখুন 6,800 রে 6,800 দেখুন 6,800 রে এটা 3 পিস এইছে হেলা বহুত আছে ডিজাইন মানে এ দেখুন আমরা এটা design গুটে বেশি আমার না রনিং দেখুন, लेकिन এটা গুটে আমার রনিং ডিজাইন 6,800 রে এতে তো ব্লাউজ পিস মানে নাই আসে হেলা তারপরে এ দেখুন আজ্ঞা ডবল স্টার সব ডবল স্টার সবটা এটা ভিল আমার ফি হপ্তা 50 পিস 60 পিস আসে এ দেখুন लेकिन पूरे नहीं पूरे बिल्कुल पूरे ना होए देखो সেগুলি বলি যেন মানে পছন্দ হয় টিকে জলদি অর্ডার করবেন এত স্টক না পান এটা রেট আসবা 9,000 টাকা 9,000 টঙ্কার দেখুন 9,000 স্টার টঙ্কারে সপ্তাহ আসবে। আপনারা নেই পারবে অনলাইন অফলাইন হেলা। মাধ্যমে তারপরে ये एंता ए দেখুন এটা গুটে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाले কোয়ালিটি वाला শাড়ি क्वालिटी वाला ए দেখুন স্টার সপ্তাহ স্টার সফটটা সিঙ্গেল র আছে এ দেখুন এই দেখুন আঁচল রে স্টার সপ্তাহ আঁচল রে ভিল আও বডি রে ভিল আমার ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক রে স্টার সপ্তাহ হ্যাঁ 8,500 রে আর বডি দেখুন দেখুন 8,500 রে এंता শাড়ি মানে বহুতটে আছে আজ্ঞা বহুতটে আছে কেতে নেবে বহুতটে আছে এ দেখুন আ গুটে আমি দেখো যে জিনিসটা আপনকু এ দেখুন এটা দেখুন সপ্তাহ সিঙ্গেল সপ্তাহ সিঙ্গেল সফটটা এটা এ দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল হেলা আও ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন এক নম্বর লাগি 7,200 7,200 টাকা 7,200 রে হেলা এই জিনিসটা দেখুন আপন এই জিনিসটা ভালসে দেখুন আমি আপনকু আ গুটে জিনিস তার দেখাউছে এ তার আ গুটে জিনিস দেখাউছে যেটা আমি আপনকু কহুতিলে কারণ কি কটন টিস্যু কটন টিস্যু হেলা পুরা ফুল টিস্যু লেখা লাগবা এ দেখুন এ দেখুন এই জিনিসটা দেখুন আও এ দেখুন এই জিনিসটা এক্সাক্ট সেম पूरा सेम हेनु सफ्टा আছে। सफ्टा আছে মিলন वाला হোয়াইট কালার এনু বিনা মিলন वाला এ মিলন হচ্ছে বাকি হোয়াইট কালার নেন হোয়াইট কালার নেনো এটা দেখুন কটন টিস্যু রে আসবা হাফ টিস্যু রে half যেনটা tissue যেনটা। দেখা কেনতা টিস্যু চে কটন হাফ টিস্যু কটন হাফ টিস্যু কেনতা দেখুন টিস্যু আঁচল। চে দেখুন হেলা ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন পুরা এ দেখুন পুরা দেখুন সমান কলর সমান ডিজাইন সমান মানে সবু আছে খালি রেটটা ফরক আসবা হাফ টিস্যুটা আপন ফোন করে করে পচরাবে বাকি wholesale এটা এটা যে না কোন যে রেট বঢ়াই দেবে বলি পুরা পুরি হোলসেল রেট হি লাগবা আপনকু দেখুন এই সব নয়া নয়া ହେଲା। কালেকশন আসি এই যে তারপরে আমি আপনকু আগুটে জুড়ে হাফ টিস্যুরা দেখাউছে এ দেখুন দেখুন সবু এটা হাফ টিস্যু এ দেখুন ডবল বর্ডর রে হাফ টিস্যু ডবল বর্ডর তাজমহল ডিজাইন তাজমহল রে এটা সবু গুটে গুটে পিস আইছে আইয়া হ্যাঁ। আপন জলদি জলদি বুক করুন না হলে সরি বিল যাই পারে না পানি এটা দেখুন আঁচল আঁচল হেলা তার ব্লাউজ পিস বিল আছে ব্লাউজ পিসটা প্লেন আসবে টিস্যু না আসে এ দেখুন এটা হলো পুরা বডি দেখুন দেখুন হেলা তারপরে এ দেখুন আগুটে হ্যাঁ নবকুঠির হ্যাঁ নবকুঠির হাফ টিস্যু হ্যাঁ এ দেখুন কেনতা টিস্যু চে দেখুন চৌড়া ধরি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে নবকুঠি হেলা এ দেখুন ইস কালেকশন দাদা এটা পহলা পহলা এ দেখুন নবকুঠির ভিল হাফ টিস্যু আঁচল আঁচল হেলা এটা না ভাবুন যে ব্ল্যাক ব্ল্যাক নুহে এটা ব্লু কলর রে ব্লু টি ব্লু কলর যেটা কোয়া হচ্ছে হ্যাঁ কলর রে জনা যাও যেটা সে স্কুল প্যান্ট ইয়ে নাউদলা হেলা তারপরে আমি আর দাদা যে যদি অনলাইন মগাবা পুরা ফটো মালে দেবে তো पूरा फोटो मांगले दिया हवा দিয়া হবা যে অনলাইন पूरा दिया हवा एतकी जे आधा घंटा की 45 मिनट टिके लेट हवा बाकी कस्टमर दिया लागी हवा, बाकी बाकी दिया हवा যে অনলাইন মগাবে হেলা। সুবিধা হবা ए देखो पूरा नुआ नुआ डिजाइन এটা তো দাদা আইরার পুরা বেস্ট কালেকশন হবা দেখুন কেনতা ডিজাইন মানে যে তার ডিজাইন মানে আইকি দেখুন যেটা কি তার বিয়া করিয়া এ দেখুন কি কেনকে যাও যে না পিন্ধি দিবে বলে সমস্তে পচরও দিবে এ দেখুন না চল আঁচল হেলা পুরা লক্সুরিয়াস কাম আছে কেনতা দিছি পুরা বডি দেখুন এক নম্বর দিছে যে কেনতা আপনারা নেই পারে বাটারফ্লাই হাতি দিয়ে আছে হেলা এক নম্বর তার আগুটে হাতি দেখুন এটা এই শাড়ি মানকর দাম ফোন করে পৌঁছে যাবে ফোন করে পচরাবে আইয়া এই দেখুন আগুটে এটা আমার 7টা কলর 7টা হাতি যেন আসুদিলা আইয়া হ্যাঁ क्या करबे इटा लगे देइचे एटा 12 पीस है साला से फिर 7टा कलर 7टा हाथी वाला आसबा ए देखो বাকি এটা তো আ পছন্দ হচ্ছে हां इटा हरी बहल दिसुचे ए देखो तारा चल সিম্পল এন্ড সোবার লেকিন পিন্ধি দিবে पूरा पूरी देखो ए देखो লাগবা দেখুন
କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ହାତୀ ଡିଜାଇନର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଲେଭେଲର କଲେକ୍ସନ ମାନେ ରେମଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ପୁରା ହେଲା। ହୋଲସେଲ ଦାମରେ ନେଇ ପାରବେ ଏ ଦେଖୁନ୍ ନା ଗୁଟେ এইটা তো দাদা মাছ সবটা ফের মেহেন্দি কলর আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আঁচল হুম ହେଲା ফুল বডি দেখুন ফুল বডিটা দেখুন এ দেখুন বহুত হি জবরদস্ত লাগুଛି দেখুন ଆପଣ ଆମେ ଭିଡିଓ ବି ଜହ ଲମ୍ବା ବି ନା କରୁ ପୁରା 10 ରୁ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ସାରବାର ଅଛି লিমিটেড ପୁରା লিমিটেড ଶାଢୀ দেখাবার বাকি দোকান কে আইবে বেলে সবু কালেকশন দেখে দিয়া হবা ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଦେଖେଇ ଦେବା মুই তারপরে ফুল টিস্যু রে দেখো যায় যেটা কি কটন টিস্যু ফুলটা কটন ফুল টিস্যু ফুল টিস্যু দেখুন পুরা অরিজিনাল ভাই পুরা লাগা পুরা পুরি অরিজিনাল পুরা আপন ভাবি না পারন যে কি নাই 25 অরিজিনাল है कि मिक्स है बोली 25 मिक्स बोले हमर कॉटन टिश्यू है बोली কটন পুরেতে খালি রয়েছে कॉटन पूरी खाली इनु रहसी है देखुन বাকি সে 25000 30000 ফুল টিস্যু পিন্না লেখা লাগবা এটা পিনি দিবে ये देखुन यानी मार्केट এটা নোয়া আই যে বহুত চলে पूरा बहुत बहुत चलु जे देखुन तार आंचल এটা দেখুন আঁচল পুরা তা দেখুন দিসু যে কি জানবে কে দেখুন দেখুন হলা আও এ দেখুন বডিটা পুরা বডি দেখুন এটা সবটা ফের মিলন ডিজাইন আছে সবটা সবটারে ফের ହେଲା ଏ ଦେଖୁন তার ব্লাউজ পিস প্লেন আসবা बहुत बढ़िया আছে इधर रेट भी फोन করে পচারবে फोन करी करी रेट मैंने पचराबे आज्ञा हमें रेट टा सोना करू काले कहले नुआ एटा बाहरु जे बुनकर भी हमको मना करछे रेट टिके सोना कर बाकी मार्केट में सस्ता पड़ो बाकी मार्केट रे सस्ता पड़बा अपन ई जिनिसटा अपन काहे भी दुकानो भी खोजी आसु नहीं पान एतकी गारंटी है एतकी गारंटी है दुकाने भी खोजी आसु नहीं पान ए देखो जिनिस माने देखो बाकी लोगों को आइडिया ले केते जाए तर मैं भाभी बजट छाड़ में सुनु ना गया फुल टिश्यू जेहेतु हमर 30000 35000 होचे भाबुन जे तार अधानु टिके ऊपर के आसबा आसबा के अधा भी आसबा ओधा भी आसबा हाँ। एग्जैक्ट बताना है एग्जैक्ट बता नहीं होए ए देखो देखो এটা দেখুন ডবল সফটার डबल सॉफ्टवेयर एटा देखो এটা দাদা দিশু জায়গা কোয়ালিটি ए देखो आउ तार आंचल रे बिल देखो सॉफ्टा আছে এটা পুরা ফুল টিস্যু है कॉटन रे কটন রে ফুল টিস্যু ହେଲା ଏ ଦେଖୁন তার ব্লাউজ পিসটা দেখুন Blouse ব্লাউজ piece পিস war रे भी- ওয়ার্ক রে ভিল টিস্যু কাম ହେଇଛି টিস্যু কাম হইছে এটা আজ্ঞା দেখুন ई साड़ी रो अपन को फोटो पठे ना पारू बोले पूरा डिटेल्स हिसाबे मुई देखी। देखे देउ छै देखो ফটো মাগলে भी आपन को मिले नहीं এটা नहीं मिले ए देखो কেনতা আপন যদি দেখবা লে চাହୁছ পুরা ভাল সে पूरा भल से देखि दो দেখি দেখুন ହେଲା ए देखो आ गुटे कलर अछि এটা মানে মানে আপন মানে গুলশান में दाग दुकान नहीं पारबे जेटा होइছে हमर रेमंडा गां रे ए देखो এটা ভিতর আউট কলর तार आ गुटे कलर देखो ए देखो एटा होचे आंचल দেখুন পুরা ডিটেলস হিসাবে দেখা হচ্ছে এ দেখুন তার Blouse piece, wow. ব্লাউজ পিস রে ভিল টিস্যু কাম ହେଇଛି ହେଲା आउ ए देखो এটা তার পুরা पूरा फुल बॉडी देखो एक नंबर लाଗୁଛି দেখুন देखो আপন हला आ गुटे आपन को देखाउ जे आपन जानी ना पारन जे कारे ओरिजिनल है कि मिक्स है कि फुल टिश्यू है जानी ना पारन ए देखो হ্যাঁ লেভেল র কাম হইছে हे लेवल रो काम ହେଇଛି आ एटा होचे देखो नवकुठी रे जेंटा कि हमर माधुरी दीक्षित पिन देले इटा ना पिनहि तो बोली कंफ्यूज হৈ जिबी इटा सेटा ना पिनहि तो आ हमको ओरिजिनल बोली कहउचन बोली कंफ्यूज হৈ जिबी एंता दिसुचे देखोन ए देखोन केन लेवल रो আছে देखोन এটা দেখুন সে কটন ফুল টিস্যু কটন রে ফুল টিস্যু এটা দেখুন এটা সে সুচে দেখুন সে 30000 টিয়া ফুল টিস্যু লেখা দিছু পুরা পুরি এ দেখুন তার চল চল দেখুন ହେଲା সেটা 24 ক্যারেট বেলে এটা 22 ক্যারেট इटा 22 कैरेट है ये देखो केनता दिसुचे देखो দেখুন पूरा पूरा ओरिजिनल हारी जीवा है শাইনিং রে शाइनिंग रे ओरिजिनल हारी जीवा एतकी गारंटी देमी पूरा लेकिन आपन पर बहुत ही सस्ता दाम रे এটা सस्ता दाम रे एटा पाई नवकोठी वाला हला 5000 एटा तो देखाली ए देखो अब ये जे नवकोठी रे तो देखाली नहीं आ गया एटा होजे ओरिजिनल टिश्यू हमर उत्कल लक्ष्मी ना पूरा उत्कल लक्ष्मी एटा गुटे पीस हमन আছে बाकी टिश्यू तो हमन নাই পান হাফ টিস্যু हमन পাই जिबे एटा होजे ফুল টিস্যু प्योर ओरिजिनल टिश्यू যেটা কি তার মানে 25 পাতরে রেঞ্জ আছে এটা हां देखो ए देखो এটা কটন ফটন না ডাইরেক্ট এটা টিস্যু টিস্যু হি দেখুন এটা পুরো টিস্যু হি এই দেখুন এই দেখুন, তার আঁচল। আঁচল হেলা আর ফুল বডি দেখুন ফুল বোর্ড দেখুন অরিজিনালটা দেখুন আর মিক্সটা দেখুন কারণ আপন বাড়ি পারবে কয়লা জানবে না তো বিলকুল পহলা যাক আপন জানবে বিলকুল না তো জানি না পারুন এই দেখুন এটা এটা হচ্ছে অরিজিনালটা অরিজিনাল ফুল টিস্যু দেখুন আপন মানে এটা উৎকল লক্ষ্মী এটার রেট আসবা
29,500 ଟଙ୍କା 29,500 ଟଙ୍କା 500 टंका देखुन आपण नहीं पारे बहुत ही सुंदर लाला कलेक्शन में आज कलेक्शन एक से बढ़कर एक कलेक्शन अच्छे लेकिन सरप्राइज कलेक्शन आउ भी अच्छे लेकिन वीडियो रे सेटा ना देखे आपण बहुत कलेक्शन अच्छे आज्ञा लेकिन आमे ना देखै हला दुकान आउ पाटर तो हमर नुआ नुआ कलेक्शन माने पले आइचे पाटर वीडियो आपण रविवार दिन देखबे केनता कलेक्शन माने देखा हबा हमर प्रिंस संबलपुरी साड़ी चैनल अच्छे सेन के विजिट करबे देखि देबे देखि पार आउ सब्सक्राइब कर देबे शुक्रवार दिन और रविवार दिन जुड़े वीडियो आसी शुक्रवार दिन कॉटन रो रविवार दिन पाटर पाट साड़ी रो देखुन आपण माने सब डिटेल रे देखि पारबे जदी भी केनसी प्रकार डाउट होला ऑर्डर हो कि केनसी प्रकार एड्रेस हो जानबा लागि तांको नंबर रे कॉल करके बुझी पारबे एटा देला आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपन को केदा लागला कमेंट रे कोन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल को पला तो सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।